میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، وہ بڑا ہی نہایت رحم اور کرم کرنے والا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور سبھی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے۔ آپ نے ایک آدمی کے پاس بھیڑ دیکھی جو اس آدمی پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ آپ نے پوچھا، یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا، یہ روزے دار ہے۔ آپ نے فرمایا، سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے۔ یہ حدیث ان لوگوں کی دلیل ہے جو سفر کے دوران افطار کرنا ضروری خیال کرتے ہیں۔ حالانکہ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جسے سفر میں روزہ رکھنے سے تکلیف ہوتی ہو اس کے لیے افطار افضل ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے۔ روزہ رکھنے والا نہ رکھنے والے پر اور روزہ افطار کرنے والا روزہ دار پر عیب نہ لگاتا تھا۔ اس حدیث سے ان لوگوں کا رد ہوتا ہے جن کا مطلب ہے کہ سفر کے دوران روزہ رکھنا بے سود اور لا حاصل ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی مر جائے اور اس کے جمع روزے ہوں تو اس کا وارث اس کی طرف سے روزے رکھے۔ بعض فقہا کا خیال ہے کہ میت کی طرف سے روزہ نہیں رکھنا چاہیے بلکہ فدیہ دینا چاہیے، جبکہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ میت کی طرف سے ولی کو روزہ رکھنا چاہیے، اور جو روایت اس کے خلاف ہے وہ صحت کی معیار پر پوری نہیں اترتی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں مر گئی ہے، اس کے ذمہ 1 مہینے کے روزے تھے، کیا میں اس کی طرف سے روزے رکھ سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اللہ کا قرض ادائیگی کا زیادہ حق رکھتا ہے۔ امام بخاری نے ابن عباس کی اس حدیث کو مختلف طریق سے بیان کیا ہے۔ کسی میں ہے کہ پوچھنے والا مرد تھا، کسی روایت میں ہے پوچھنے والی عورت ہے۔ کوئی 1 ماہ کے روزوں کا ذکر کرتا ہے، کسی میں 15 دن کے روزوں کا بیان ہے، لیکن ان خلافات سے حدیث میں کوئی نقص نہیں آتا۔ ممکن ہے کہ مختلف واقعات ہوں اور سوال کرنے والے الگ الگ ہو۔ بہرحال اتنی بات ضرور ہے کہ میت کی طرف سے روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے اور حج بھی کیا جا سکتا ہے۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ ہمیشہ نیکی پر رہیں گے جب تک وہ روزہ جلدی افطار کرتے رہیں گے۔ اسما بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دن مطلع ابر آلود تھا، بادل چھائے ہوئے تھے، ہم نے روزہ کھول لیا، پھر اس کے بعد سورج نکل آیا۔ اب اس روزے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کی قضا دی جائے، یعنی یاد میں روزہ رکھا جائے، لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ جب تک دن غروب نہ ہو کوئی چیز استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت عمر سے صحیح طور پر یہی منقول ہے کہ ایسی حالت میں قضا نہیں ہے، کیونکہ یہ ایسا ہے جیسا کسی نے بھول کر کھا پی لیا ہو۔ ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن صبح کو انصار کی بستیوں میں یہ پیغام بھیجا کہ جس نے آج روزہ نہ رکھا ہو وہ بھی باقی دن کچھ نہ کھائے، اور جس نے روزہ رکھا ہو وہ روزے سے رہے۔ ربیع فرماتی ہیں، اس حکم کے بعد ہم عاشورہ کا روزہ رکھتے اور اپنے بچوں کو بھی رکھایا کرتے اور انہیں بہلانے کے لیے ہم روئی کی گجیا بنا دیتے۔ جب کوئی ان میں سے کھانے کے لیے روتا تو ہم اسے وہ کھلونا دیتے یہاں تک کہ افطار کا وقت آ جاتا۔ اگرچہ بچے پر روزہ فرض نہیں ہے، پھر بھی اسے عادت ڈالنے کے لیے روزہ رکھنے کا حکم دیا جائے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، لوگوں، تم وصال نہ کرو، جب تم سے کوئی وصال کا ارادہ کرے تو صبح تک کرے، اس سے زیادہ نہ کرے۔ اس حدیث کے آخر میں صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں وصال کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے میرا رب کھلاتا اور پلاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وصال کرنا آپ کی خصوصیت ہے، دوسروں کو اس کی اجازت نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں میں وصال کرنے سے منع فرمایا، تو مسلمانوں میں سے ایک آدمی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو وصال کرتے ہیں، آپ نے فرمایا تم میں سے کون آدمی میری طرح ہے؟ میں رات کو سوتا ہوں تو میرا اللہ مجھے کھلا دیتا ہے، لیکن جب وہ لوگ وصال سے باز نہ آئے تو آپ نے ان کے ساتھ ایک دن کچھ نہ کھایا، دوسرے دن بھی کچھ نہ کھایا، پھر عید کا چاند نکل آیا، آپ نے فرمایا اگر چاند ظاہر نہیں ہوتا تو میں تم سے اور زیادہ روزہ رکھواتا۔ گویا آپ نے انہیں سزا دینے کے لیے فرمایا جب وہ وصال کے روزوں سے باز نہ آئے۔ ایک روایت میں یہ ہے، پھر آپ نے فرمایا کام اتنا ہی جمع لو جتنی طاقت ہو۔ اللہ تعالیٰ کے کھلانے پلانے سے مراد یہ ہے کہ وہ آپ کے اندر اس قدر طاقت سے ابھی پیدا کر دیتا ہے کہ کھانے پینے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ ابھی جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان اور ابو دردہ میں بھائی چارہ کرا دیا تھا۔ چنانچہ ایک دن سلمان ابو دردہ سے ملنے گئے تو انہوں نے ام دردہ کو نہایت گندا میل کچیل کی حالت میں دیکھا۔ انہوں نے اس سے پوچھا، تمہارا کیا حال ہے؟ بولی کہ تمہارے بھائی ابو دردہ کو دنیا کی ضرورت ہی نہیں۔ اتنے میں ابو دردہ آ گئے، انہوں نے سلمان کے لیے کھانا تیار کروایا، پھر سلمان سے کہا، تم کھاؤ، میں تو روزے سے ہوں۔ سلمان نے کہا، جب تک تم نہیں کھاؤ گے میں بھی نہیں کھاتا۔
आखिरकार अबू दरदा ने खाना खाया। जब रात हुई तो अबू दरदा नमाज के लिए उठे तो सलमान ने कहा, सो जाओ। चुनांचे वह सो गए। थोड़ी देर बाद फिर उठने लगे तो सलमान ने कहा, अभी सोए रहो। जब आखिरी शब हुई तो सलमान ने कहा, अब उठो। चुनांचे दोनों ने नमाज पढ़ी। सलमान ने अबू दरदा से कहा, बेशक तुम पर तुम्हारे रब का भी हक है, नीज तुम्हारी जान का और तुम्हारी बीवी का भी तुम पर हक है, लिहाजा तुम्हें सबके हक अदा करने चाहिए। फिर अबू दरदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आपसे यह सब मामला बयान किया तो आपने फरमाया, सलमान ने सच कहा है। सही इब्ने खुजैमा में है कि हजरत सलमान ने अबू दरदा को कसम दी कि रोजा तोड़कर मेरे साथ खाना खाओ। इससे मालूम हुआ कि नकली रोजा किसी माकूल वजह से तोड़ा जा सकता है और उसका पूरा करना जरूरी नहीं। अगर कोई बिलावजह नकली रोजा खत्म करता है तो उसे कजा देना होगी। आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर रोजा इस कदर रखते कि हम कहते अब कभी आप रोजा नहीं छोड़ेंगे, और जब छोड़ देते तो हमें ख्याल होता कि अब आप कभी रोजा नहीं रखेंगे। और मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रमजान के अलावा किसी और महीने के पूरे रोजे रखते हुए नहीं देखा, और मैंने आपको शबान से ज्यादा किसी और महीने में रोजे रखते नहीं देखा। शबान के महीने में रोजे इसलिए ज्यादा रखते थे कि इस महीने में अल्लाह की तरफ बंदों के अमल उठाए जाते हैं, जैसा कि निसाई में है। आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हो से एक दूसरी रिवायत में है कि आप फरमाया करते थे कि ऐ लोगों, इतनी ही इबादत करो जो काबिले बर्दाश्त हो, क्योंकि अल्लाह सवाब देने से नहीं थकता, यहाँ तक कि तुम खुद इबादत करने से उकता जाओगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही नमाज पसंद थी जो अगरचे थोड़ी हो मगर पाबंदी से अदा हो। चुनांचे जब कोई नमाज पढ़ते थे तो उस पर पाबंदी से हमेशगी करते थे। एतदाल के साथ सही वक्तों में जो काम पाबंदी से किया जाए वही पाया तकमील को पहुँचता है, वरना दौड़कर चलने वाला हमेशा ठोकर खाकर गिर पड़ता है। एतदाल के साथ काम करने से नफ्स में पाकीज़गी और खुद एतमादी भी पैदा होती है। अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि उनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया, जब मैं चाहता कि किसी महीने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोजे की हालत में देखूं तो आपको रोजेदार देख लेता, जब चाहता आपको इफ्तार की हालत में देखूं तो इसी हालत में देख लेता। इस तरह रात को जब चाहता कि आपको नमाज में खड़ा हुआ और जब चाहता आपको सोया हुआ देख लेता। और मैंने कोई रेशम और मखमल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हथेलियों से ज्यादा नर्म नहीं देखा, और नहीं मैंने कोई मुश्क और अंबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने की खुशबू से ज्यादा खुशबूदार सूंघा। इबादत में दरमियानी और एतदाल इसलिए था कि इबादत करने वाले आसानी के साथ आपके तरीके पर अमल पेरा हो सकें, अगरचे आप इल्तिजाम और पाबंदी के साथ यह इबादत बजा लाने की ताकत रखते थे। अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हो से ही इस रिवायत में इतना ज्यादा है कि वह कसरत से रोजे रखा करते थे। जब वे बूढ़े हो गए तो कहा करते थे, काश मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत कबूल की होती। हजरत अब्दुल्लाह एक दिन रोजा रखते और एक दिन इफ्तार करते थे। बुढ़ापे के वक्त यह पाबंदी दुश्वार हुई। कहने लगे कि काश मैंने आपकी इजाजत कबूल की होती, क्योंकि अब मुझसे इतने रोजे नहीं रखे जाते। अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हो से ही एक दूसरी रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दाऊद अलैहिस्सलाम के रोजे का जिक्र किया तो फरमाया, वे दुश्मन से मुकाबला के वक्त जंग का मैदान छोड़कर नहीं भागते थे। अब्दुल्लाह ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई है जो मेरी तरफ से इस बात की जिम्मेदारी कबूल करे कि मैं मैदान जंग से नहीं भागूंगा। रावी कहता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दोबारा फरमाया, जिसने हमेशा रोजे रखे उसने रोजा रखा ही नहीं। इस हदीस में यह अल्फाज भी है कि तेरी जान और तेरे बीवी बच्चों का भी तुझ पर हक है। अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी सुलैम के पास गए तो उन्होंने आपके लिए खजूरें और घी पेश किया। आपने फरमाया, अपना घी कोजे में और खजूरें बर्तन में वापस डाल दो, क्योंकि मैं रोजे से हूँ। फिर आपने घर को एक कोने में खड़े होकर फर्ज नमाज के अलावा कोई नमाज अदा की। उम्मी सुलैम और उनके दीगर घर वालों के लिए दुआ फरमाई। उम्मी सुलैम ने अर्ज किया, मेरा एक खास अजीज है। फरमाया, कौन है? अर्ज किया, आपका खादिम अनस। हजरत अनस कहते हैं कि आपने दुनिया और आखिरत की कोई भलाई नहीं छोड़ी जिसकी मेरे लिए दुआ न की हो। आपने फरमाया, ए अल्लाह, उसे माल और औलाद अता फरमा और उसे बरकत दे। चुनांचे देख लो, मैं तमाम अंसार से ज्यादा मालदार हूँ। और मुझसे मेरी बेटी आमिना बयान करती थी कि हजाज के बसरा आने के वक्त तक 120 से कुछ ज्यादा मेरे हकीकी बच्चे दफन हो चुके थे। जब सजाज बिन यूसुफ बरारा में आया तो उस वक्त हजरत अनस की उम्र कुछ छूपर 80 बरस की थी और आप 100 बरस की उम्र में फौत हुए। आपका एक बाग था जो साल में 2 बार फल देता था। आपकी औलाद जो जिंदा रही वे 100 से ज्यादा थी। इमरान बिन हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से पूछा, ए अबू फला, क्या तूने इस महीने के आखिर में रोजे रखे? उसने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं। आपने फरमाया, जब तुम रमजान के रोजों से फारिग हो जाओ तो 2 दिन रोजा रख लेना। एक रिवायत में है कि आपने फरमाया, शब्बान के आखिर में 2 रोजे नहीं रखे।
एक दूसरी हदीस में है कि रमजान से पहले 1-2 दिन का रोजा रखना मना है। यह इस सूरत में है जब बतौर इस्तकबाल रखे जाए। अगर इस्तकबाल की नियत न हो तो आखिर शबान के रोजे रखने में कोई कबाहत नहीं। जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उनसे पूछा गया कि क्या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा के दिन रोजा रखने से मना फरमाया है? उन्होंने कहा, हाँ। जुबैरिया बिनते हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, जुमा के दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर तशरीफ ले गए तो यह रोजे से थे। आपने पूछा, क्या तूने कल भी रोजा रखा था? उन्होंने अर्ज किया, नहीं। आपने फरमाया, क्या तू कल आइंदा रोजा रखना चाहती है? उन्होंने अर्ज किया, नहीं। आपने फरमाया, फिर तू रोजा इफ्तार कर दे। सिर्फ जुमा का रोजा रखना मना है। अगर एक दिन पहले या बाद साथ मिला लिया जाए तो कोई हर्ज नहीं। यह इसलिए मना फरमाया कि यहूदियों से बराबरी न हो, क्योंकि वो जिस दिन अपनी इबादत गाहों में जमा होते हैं सिर्फ उस दिन का रोजा रखते हैं। आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उनसे सवाल किया गया, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत के लिए कुछ दिनों की तस्वसीस फरमाते थे? उन्होंने फरमाया, नहीं। आपकी इबादत दायमी हुआ करती थी और तुम में से कौन है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर ताकत रखता हो? इमाम बुखारी का मतलब यह है कि किसी दिन को खास करके पाबंदी के साथ रोजा रखना दुरुस्त नहीं, लेकिन सोमवार और जुमेरात का रोजा तो खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा करते थे। शायद इमाम साहब के नजदीक यह हदीस सही नहीं होगी। आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हो और इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि आयाम तशरीक में रोजा रखने की इजाजत नहीं दी गई, मगर उस आदमी को जिसे आयाम हज में कुर्बानी का जानवर न मिले। हज तमत्तु करने वाले को अगर हदी कुर्बानी न मिले तो आयाम तशरीक के रोजे रखने में कबाहत नहीं। इसके अलावा दूसरों को उन दिनों रोजा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह दिन खाने पीने और अल्लाह के जिक्र के लिए खास है। आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हो से ही रिवायत है कि जाहिलियत के जमाने में कुरैश आशूरा के दिन रोजा रखा करते थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उस दिन रोजा रखते, और जब आप मदीना तशरीफ लाए तब भी आपने यह रोजा रखा और लोगों को भी रोजा रखने का हुक्म दिया। लेकिन जब रमजान के रोजे फर्ज हुए तो आशूरा का रोजा इख्तियारी कर दिया गया। अब जिसका दिल चाहे उस दिन रोजा रख ले और जिसका जी चाहे न रखे। आशूरा 10वीं मुहर्रम को कहते हैं, उस दिन का रोजा रखना मुस्तहब सुन्नत है। अलबत्ता यहूदियों की मुखालफत के पेश नजर एक दिन पहले या बाद का रोजा साथ रख लिया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि अगर मैं जिंदा रहा तो अगले साल 9वें मुहर्रम का रोजा भी रखूंगा, लेकिन आप पहले ही रफीकुल आला से जा मिले। वाजिह रहे कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम से यह दिन काबिले एहतराम है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती भी इसी दिन जुदी पहाड़ पर लंगर अंदाज हुई थी, इसलिए वे भी इस दिन का रोजा रखते थे। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए तो आपने यहूदियों को आशूरा का रोजा रखते देखा। आपने पूछा, यह रोजा क्या है? उन्होंने जवाब दिया, एक अच्छा दिन है, यानी इस दिन अल्लाह ने बनी इसराइल को उनके दुश्मन से निजात दी थी तो मूसा अलैहिस्सलाम ने रोजा रखा था। आपने फरमाया, मैं तुमसे ज्यादा मूसा अलैहिस्सलाम से ताल्लुक रखता हूँ। चुनांचे आपने उस दिन का रोजा रखा और लोगों को भी रोजा रखने का हुक्म दिया। पाबंदी के साथ रोजा रखने का यह हुक्म रमजानुल मुबारक के रोजे फर्ज होने से पहले का था।